गुल बदन है गुल बदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन। 50-60 দশকে বলিউড চলচ্চিত্রে এক উজ্জ্বল নায়ক শাম্মী কাপুর। পৃথ্বীরাজ কাপুরের দ্বিতীয় ছেলে শাম্মী 1948-এ ক্যারিয়ার শুরু করেন পৃথ্বী থিয়েটারের জুনিয়র আর্টিস্ট হিসাবে। বেতন 150 টাকা। 1953 সালে মহেশ কোল পরিচালিত জীবন জ্যোতি ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নায়ক হিসাবে চলচ্চিত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ। এরপর আমিনা, দিল দেকে দেখো, তুমসে নেহি দেখা প্রভৃতি ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি সহজেই নিজের স্থান তৈরি করে নিলেন। দিল কে ঝরোকে মে তুঝকো বিঠা কর, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।